martangnya kita. Mau lihat di sobahon rohanami na pungona pala di bagasan obason ale Tuhan. Ala ni holongmu na sa itoktong makokop dohot manugu-nugu hami terlumubi manarihon saluhutna di pardagingon dohot di partodion nami. Tuhan muluboy hami ditikyon marpungu di bagas joromon sudi alani holongmu di namangalin hahipason. Alani Tuhan dilasni rohanami di nauku puji hami goarmu marhite ede puji-puji ami marsangap maho marmulia ho Tuhan di ngolu nami nang songoni apala di bagas tikyon huparadi hami rohanang pikiran nami laho tomangihon hatam ajari hami marhite toddimi asa tahu hami tutuali Tuhan mangulahon hatami di parngulun nami asa hatami tutuali Tuhan manodangi rohanang pikiran nami asalam tu tauna hami tutu patupahon momoni rohan. Ali Tuhan nami pos rohan nami pasu-pasumu hami dihatam. Nang dia kadosa doh dia kahahurangan nami sesamai. Mau liati madi hole Tuhan. Mari di Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tu. Amin. Horas madi hita kamanginang. Hatani debata di hita di minggu jubilate imana tersurat di Hesekiel bidu 34 mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 onom songonom mahatana didok desi tapayuti hutma di enuk di bagasan rohat tabe ay songonodo hatani Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biriku jala luluaku nasida songon pangalului ni parmahan di punguan di hari uju di tonga-tonga di biru-biruna akan nama pari ibana suang songoni au mangalului biru-biruku sogot jala paluaku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai uju di hari opun dohot hahulumon maripotipot jala au manogihon nasida ruar sian akka bangso dohot papunguhon nasida sian akka luat asa hubuan nasida mulak tu tano nasidai laos au marmahan nasida di atas ni akka dolok Israel di bagas akka rura dohot di bagas saluhut parmianan di tanohon di capalan apalan alomak au marmahan nasida jala di atas dolok akka natibbo di Israel parudaman nasida di sima mangulun nasida di parudaman nadinggan jala capalan apalan alomak capalanna di atas ni akadolok ni Israel au sadiri ma marmahan biru-biru jala au paulun nasida ninna Tuhan Jehovah luluaku ma namagoi jala mulak buanokku na tardepari jala lilitaku do nama bugangi jala pargogo okku do namar sahiti alayang go namok muki do nagogui siaponokku do au sadiri tahe marmahan marmahasa marhite-hite uhum ido yang go sahatna kamanginang hurian na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus hiadora adong pengalaman di hita nata alami taringot tu nama baik kitaon busisaon jaladang sonang boydo pengalaman taringot songon na yahu alami ham molo bocor pipani aekta saya manirisi rupani i totudang sonang roha doh pakilalata teh sebisa mungkin akka amanginang talului do cara bohama asa bocori sok dabuak ma karet mengelilit pipa na bocori bamolosoi rupani i maradu tabai kawat asa sok ale terkadang akka amanginang justru sebaliknya do na Jepang nang peteika rupani i pipai nang penunga tabain lem na macai jago asa so aiki tetap do lem tabba udang bocorna dungi
roha mamusehita abi tak tahe tetanggat taon tetanggak kon boy paturehon betak tahe adong natatadda boy paturehon tasuruma hape tasuruma muse natatadai manang tetanggat tai aha mana masa muse aka manginang dang lam dinggan alai lam godang pipai muse lam siga. Terakhir jalan satu-satunya natapatupa buama asa sonang pakilala atta dang marna saibu sisaon totu jalan satu-satunya natajo ima parpam dotong kan ido iya imat tong tajo jalan satu-satunya dung tajo parpamia ka amanginang ipareso mak dilului mak idi edo sasitong nane sigaon iti yo senadu ape bosor isatong bosor musi dung di pareso aka amanginang dilului di dia kana segai dibuat malatna dung dibuat aka alatna ya ama dikarejoi mak dung dikarejoi denggam matutu buasa boy denggan aka amanginang alusna alanunga ahli na dijokan alanunga ibana jot mangatusi taringok tu iya namasa taringok tu saluran ni ai dung saya denggan bohado pakilala atta ba sonang matong dah sonang do pakilalaan ala namang ganggu roha namang kiti kate-ate nung ngadi pareso ngading gabe aka amanginang hera hampir songonima persoalan namasa diturpukon sasitong na niya naka amanginang pangalaho ni bangso Israel do mabay na sida tartabat tu Babel ditikitar buang na sida tu Babel otomatis terjadi doa ka amanginang sesuatu hal naso mabain sonang pakilala ni bangsoi. Ada terjadi masalah, ada. Adong do terjadi kehancuran, adong. Adong do terjadi persahiton, adong. Dia mai. Tartaban nasida tinggal mabona pasugit na tong. Tinggal bona pasugit na dibuang manisida tu Babel. Saha nasida tu Babel. Sonang nasosonang na pasti dak sonang pakilalaan. Na pasti anggona tarkogar tarbuang dang boy marsilomo-lomo songon na di hutanai. Mangat comangan mungkin boy doi terjadi. Alani doa kaamanginang dung alani pangalaho na soolo tuduk tu debata ima bangso Israel alani pangalaho na soolo satia tu debata terjadilah kehancuran di tonga-tonga ni bangso ni debata. Isi mabain babangso isa diri duda. Bangso ido mabain kehancuran di tonga-tonga ni ngoluna. Bangso ido na mabahin rupani imar sahid dirina sadiri. Bangso ido na mabahin madate ibana. Bangso isa diri do mabahin dang margogobe. Alaya ka amanginang berbagai macam cara do dibahit debata laho manugunogu bangsoi asa benar-benar gugu semangat kuat jala di akan agale di pargugoi berbagai macam cara marhiti ahamaya kamanginang marhiti aka pemimpin panggonggomi dia ka panggonggomi ditodo de batado dos dosongon natado koneate panggonggomi di tonga-tonga ni bangso taon tapar hatutu doi na ditodo de bata ido kana kamanginang na ditodo de bata alaya ka amanginang ternyata panggonggomi idang gabe panggonggomi na burju jalan nasi tongbe ternyata panggonggomi i justru holan nanaing mangahut tu dirinya asal maibana sonang, asal maibana demak,
asal ma sikop na di ibana anggo biru-biru na pinarmahanan nai di pasob budo songoni sadok aka amanginang anggo biru-birui dipaksa do asal ma rupani sepihak boy dabo sonang di dirina ima di hati haya ka amanginang taringok tu panggonggomi ujungna dia mana masa ngapaet lem tebapae emak ibarat sudah jatuh di tempat hangga lagi imana masa di ngolu ni bangso ni debata galema nasida mapar ma lilu ma masih buat dalan nabe maun adong malau tu selatan adong tu utara adong tu barat sadok dia mana boy pasonang roha ima di ula bangso ya ka amanginang na paling parana aka amanginang dakola panggonggomi ternyata aka panurirang panggonggomi na ditudo debata laho marmahani parto diope ngabili be ngabili dang pas be diulah tongdo terjadi keegoisan hanya mementingkan diri sendiri om mana paling ngiri aturan nan yan di tonga-tonga ni keadaan si songoni peranan ni panggonggomi di partodio ni som mana patoguhon akan na di bagasan hagalihon alai justru sudah terbalik ba mate mahodisi inna rohana yang penting aku selamat sonang keluargaku ya enggak peduli aka amanginang mamereng situasi si songonima debata langsung bertindak jadi turpukon aka amanginang Allah turun tangan namar mahani bangsona sadiri parmahan najukat namar rohai panggonggomi akan natakang marrohai dang be dipakai debata Allah turun tangan makana di dok ibana kamanginang marhite si Hesekilon ninna ibana nakki di ayat 10 sadai idama apala usad diri uso-uso di biru-biruku jalaluluaku nasida ninna disomma di pabotohon aka amanginang pabuha debata turun tangan untuk menyelesaikan perkara umatnya Allah dang tega debata uso-uso rohana mamereng akas nadangol naniadopan ni akka bangsonai marukil do pakilalaan na mamereng situasi na terjadi dang boy be margelok jala markugo bangsonai alani dua ka amanginang di pabotohot debata ma marhide panurirang Hesekiel pabuah debata sadiri ma na turun tangan langsung laho marmahani akka biru-biru nai molonunga debata turun tangan langsung songon nahudok nakin kalau sudah ahlinya menyelesaikan perkara itu pasti selesai molonunga apalagi ma debata molonunga debata turun langsung dangadong naso selesai di bae debata sadau-dauna biru-biru nai mapar luluan na doi sadau-dauna lilu biru-biru nai buanon na doi togi honon na doi mulak alani dua keamanginang disomma di pabotohon bohado cara kinerja ni debata laho mabuan akka biru-biru na di bagasan parsahitoni nama pari na lilui na di bagasan arsak ni rohai na di bagasan hapaiton dohot haparironi amanginang taidama buado molo debata turut tangan tutu dimulai mai akka amanginang di ayat 12 didok desi songon pangalului ni parmahan di punguan di hari uju di tonga-tonga ni biru-biru na akka nama pari ibana suang songonia mangalului biru-biru kusogot jala paluau nasida sia saluhut inganan parserahan nasidai uju di hari obun dohot hahulumon maripotipot disodi pabotohot debata kamanginang pabua dang di pai-maima debata biru-biru nalilui dang di pai-maima debata biru-biru na mulak tu hadang
Alai debata berinisiatif mabuan majalai mangalului aka biru-biru namar serahi dolok pe di dalani. Gunung dia jalani. Rura lembah curang dia jalani. Bakat dakolania kaamangin ang didok nakin. Babuwa di obu di ari obu dohot haholomon namari potipot pe di bolus ibana. Tutu doya kaamangin ang tutu. Isi do parmahan na rin katahe. Yesus kan? Kan Yesus do madokia kaamangin ang baru tahe didok Tuhan Yesus. Di Yohanes 10 ayat 10 sadai parmahan na rin do angguau di siahon parmahan na dengganido hosana humokop aka biru-biruku tohodo ya ka amanginang realita kenyataan yang terjadi aka amanginang taidama holom namari potipot pe masuk do Tuhan Yesus tusi tu lembah yang penuh dengan dosa pe masuk do Tuhan Yesus tusi laho mangaroro amang dohot denang dohot au asa malua tururan na bagas pe masuk do Tuhan Yesus tusi bakat Tuhan mate ya pe masuk do Tuhan Yesus tusi tujuannya satu supaya amang inang dan saya selamat. Oma kamang inang dang di pasobu alai di togihon dibawa muse mulak akan nama pari ima bangsonai dilului. Taida mamuse akamang inang dia mana di patupa ibana. Dakolan rupani ima ngalului, dilului dong dapat ipaso budak songoni. Alai dong dilului ibana, sian utara tu selatan, selatan tu barat. Di papungu masuri aka biru-biru namar serahi, hido didok di ayat 10 tului. Di papungu. Dong di papungu aka amanginang, sian utara dan Sinai, sia dia pe di papungu ibana, Laos di idama asa sada sude angka biru-biru nai. Aka manginang sianon boy mata bereng babuah HP dada hurang gajang tangan ni debata laho babunguhon sude aka biru-biru namar serahi. Di papungu debata jala napatoluhon dido aka amanginang dakola di papungu. Dang di pasobu songoni alai didok mamuse di ayat 10 sahat tu ayat 15 di parade si panganon nagok vitamin jala inganan nademak jala nasonang itu didok di ayat 10 sahat tu ayat 15 di buana sida tu japalan akan alomak di bain inganan nadenggan dang di pasobu aturaparon na di babungunai alai dilengkapi jala diperlengkapi dohot si panganon na memang betul-betul mapakorhon tu pardagingon dohot tu partodion akamanginang di somma taida kalau sudah Allah turun tangan memang ngadong nabui mangabadi ikon betul-betul do sejahtera di bain sejahtera akan hinokop nai ima bangso na tinudo nai dada holani ya ka amanginang didok muse diudut na dung sidung bosur sonang akka bangso nai di pareso muse di pareso di ayat 10 onome beta adong namar sahi beta adong nama bugang beta adong akka amanginang na di bagasan na tardepari na sida aka amanginang mengalami ketertindasan. Dakolan dibereng sabing alai didok di ayat 10 onomi. Diaka na tardepari dung di idama. Babua adong di sina mabugang dililit bugangna. Dililit bugangna. Diubati aka namar sahid. Nama date do nama heu di patogu. Di papos rohana, dilehon semangat kembali. Ala yang guna takangi. Nama duma, nasuboy dipakai.
aka arta dohot sinamot na tu aka ulaw na dinggan jala dipake law mamisat aka napugus dohot aka nasusah didok aka amanginang uhumok kudoninna uhumok maaf da kamanginang dang nama duma di bagasan nasirek marroha do na ulumang rupiate umma na baduma na holan mamikir hodirina alai terjadi penindasan tu akka na asing umakku dinna alani dua kaamanginang marhidei maboy mata bereng adong nakin opat di patu pade bata mencari papunguhon mangalehon si panganon dohot mangaradoti dohot mabalut akana terluka waduh tutu kita aka amanginang marhiti turpukon sasitong na dipaingot do hita dipaingot do ngolu ni akka na tinopani de bata di bagasan partikia sinuaingon sadar atau tidak sadar molo tabereng sian kacamata parnida atta akka amanginang godang donuaing songon biru-birui nama pari ngolu ni hajol maunon ido tae godang donuaing di parngolonon songon biru-biru nama pari di ngolu ni hajol maunon basa hudok songon ia ka amanginang tidak mada mungkin adong do sian akan adeba bahkan siak kitaon namar serak tercerai berai ateh alania ala namar bada inatai doho amatai iya kan marserak ma amatai di selatan inatai di utara bisa terjadi seperti itu aka amanginang boy do musi tercerai berai lilu akka naposo suduk naposo doho dana ala boha ala dang boy cocok hata ni natoras tu ianakon membuat lakana ma akka suduk naposo ianakon na ujungna tercerai berai ma manutul lomo ma ay kan anak nama ko idi manutul lomo ma maka nakamangina hudok donuang gudang donuang ditikyon songo biru-biru nama pari ngulu ni colmay molo nunga manutul lomo yanakon maradok pun naturasna manang sebalikna naturas sumarhabiara maradok pun debata pasti tercerai berai pasti doya keamanginan gudang donuang keamanginan na tercerai berai taringok tu keluarga ala ni larut inorhon ni acik ni roha na marselelengon na marhamaranggi dohot akan berkeluarga manipen-nipen hacik ni roha tang boy domu marsahid bukankah itu gambaran ni biru-biru na lilu aka amanginang na perlu di debata na perlu diubati debata aka amanginang tang boy marsada akan marhamaranggi hanya karena tidak mau mengalah adong don musea keamanginang na mengalami ketertekanan batin hinorhon ni akka parkarejuan karejo ibana dinggadda dang dilehon keadilan di ibana dia tidak dihargai pekerjaannya madati do pakilala nak madati do atong kalau enggak dihargai ulonna ba lungud do pakilalaan adong do musea keamanginang yang tertekan bahkan sahirana madate mate pakilalaan dibuka usahanya dari awal HP Dung Jaya terjadi segala sesuatu gabe tupur bisnisnya bisa jadi amanginang songon biru-biru nalilui hita marsahid mabugang adong do musi aka amanginang napo kusolan mangalului akan narikot di portibion dang pola be disarihon taringot tu partodionna nang apala be marminggu dang apala be pertangyangan sadok perkarejuani nama fokusna sadok kepengi nama fokusna adong dope musiaka amanginang olodo kadang terkadang ruas ni huriai gabe songon biru-biru nama pari alaniaha ala dia tong adong faktor ni sesuatu ala ni pangulani huriai airang cocok dia tong rohana hacit rohana tu oknum tertentu ujungna apatis
bahkan jut rohana dangolo be marminggu kodang dosongonia ka amanginang hita mama boto tutudo hita songon biru-biru nalilui hita mama nyulikiti rohata aka amanginang dia mana mabaik kita mabugang aha mana mabaik kita gabe gale aturan na semangat dia ibana lau marminggu semangat lau pertanyaan alai gabe gale ibana daun alai diturpukon dipaingot matuhita turpukon sasitong na mangalehot semangat do tuhita aka amanginang mangalehon gogo mangalehon lasni roha tuhita apala di bagasat tikion ala pas di minggu sadarion madok ikon marjubilate hita ikon marolop-olop tu debata sadok tanoon dakolak kita molo dicaha penakin marhite wartai taringot tu pete na subui be di ida jala ditatap mungkin pucuk pimpinata dohot akana asingi tang boy be marolop-olop tanoon dohot portibion ala ni faktor ni sesuatu mai songot diturpukon molodang boy hita marolop-olop aka amanginang alani dang dia turehon iya nakota dang dia turehon amatta molodang boy hita marolop-olop hinorhon ni alani parsahiton alani perekonomiata nahurang alani dia pe turpukom ma paingotok kita aka amanginang mangalehon semangat tengok ma Jahoba namar mahani hita. Debatado namar mahani hita. Molo tapasahat dirita tu debata di bagasan nasa uduk ni roha dohot serep ni roha aka amanginang. Didok diturpukon babua kekosongan yang ada di dalam hati. Jut ni roha na adong di bagasar roha. Hajit ni pamatang pe. Manang dia pe nama baik kita rupani isahera tardepar marserak. Didok debata. Roh tuau babungok kudo. Roh hita tu debata kamanginang. Kan ido didok di buku ede nomor 400 yai. Akka biru-biru na pungui sia pulu sia do. Hola sada do nadao ay nalilui macay dao siya Tuhanna do tunggabe tunggaboni dosa di portibion dang sonang rohana say susa inon dang sonang rohana say susa inon jala di ayat opatima di dok dang jupang Jesus namagoi na di haliluhoni di payas ibana di buri dohot mudarna nadurusi saya pinuji ma parmahan na basay naro baluahon namagoy naro baluahon namagoy Jesus doa ka amanginang naboy madaon ni hita jut ni roha na adong di bagasar rohatay boy doy dililit bugang ni Jesus odo nama baik kita marolop-olop odo nama baik kita marlas ni roha marolop-olop pita ala takas taboto babua dang di pasobutu hatta Jesus debata hita di bagasan parsahitone alani i mulong atabu na tong dirita tu Tuhan Jesus taluas ma ibana paturehon unang gabi hita buse dohot naing paturehon so tunglos gabi siga kan ikon ahli na dotong na paturehon buasa hudok ahli na bahkan lebih ahli lagi Yesus daripada adong di portibion nak kaamanginang ala memang Tuhan Yesus udah nama no pahita didok di Psalmen 100 ayat tuluy boto hamuma Jahoba debata ibana do cuma di kita jala ibana na punahita bahen bangsona dohot biru-biru na pinarmahanna molo debata do hape nama no pahita dia sanggup paturehon sude akan naruduk na hancur pebo di pature aka amangina jala di dok Tuhan di bata ibana na punahita bahen bangsona dohot biru-biru na pinarmahanna molo di bata na punahita ikot tangi mahita tu ibana
Molo debatana marmahani hita, ikon utinggil do hita tong tu suara ni debata daripada tu suara ni nadi portibion. Alania ka amanginang las marohatta. Nang terkadang godang tabolus di tonga-tonga ni hasianganon, ikon marulupuluk do hita. Songoni nang ditikion. Molo tung dipatupa akayana kota pennon evangelisasi aka amanginang. Nion akayana kota doon. Dangarong dope hepeng nion. Rikod dope situ pahanon. Oti susadia di bagasan na marulupulop pita anon. Tatu pahi maakayana kota. Nate las marohatta ala yakid dohita segala sesuatu yang kita miliki itu bersumber dari Tuhan. Tapak kema itu akaulau naringgan. Amin martangnya kita. Moliate Tuhan di pasahak rohanami tuho. Nungataruli hami tutuale Tuhan di hatamu. Hatami paingoto kami Tuhan. Hodo parmahan. Namarmahani hami di tonga-tonga ni portibion. Nang terkadang tutuale Tuhan. Holom na hudalani hami. Borat na hubulut cami. Alay pos rohanami. Ay parmahan na ring gadoho. Na manugunugu hami tudalan. Jala tu inganan nasonami. Alani Tuhan. Pasahat kami mangulu nami tutangamu sude akar ruas ni huriam na pumapala di bagasan tikion. Tuhan nami, ahape nagabe pergumulan nami ganuk marsada-sada. Ahape narikot dohot akan nahuwirip kami, pos dorohan nami. Togu muhami Tuhan, madai denggan ni basam, jala patongono mudo tutuali Tuhan. Capalan nalo maki di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa Maria iya hami, jala lehono mutu hami hadameon dohot hasonangan. Alani ihu pasahat kami, huto pasok kami isude Tuhan pergumulan di ngulu nami ihu. Asa homa nama nariho kami. Namar sahit Tuhan ruas ni huriami, homa tutu nama daoni. Nama ngalilit bugang nasida, asa malum nasida. Na di bagasan losok ni roha Tuhan, togihon buan mulak. Jala lehon sodang hati roni itu nasida. Asa mulak nasida majalahi partodiona. Pasahat kami matutu tangiang namion. Dia kadosa dohok dia kahakurangan nami sesamai. Mauliati madihuali Tuhan. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Martangia kami Tuhan. Amin.